बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा तसव्वुर कीजिए, चारों तरफ खामोशी है। अरब के तपते रेगिस्तान पर रात का सन्नाटा छाया हुआ है। मक्का की वादी में लोग सो रहे हैं, लेकिन इसी खामोशी में तकदीर इंसानियत का सबसे बड़ा इनकलाब जन्म लेने वाला है। एक ऐसा पैगाम जो गुलामों को आज़ादी देगा, कमज़ोरों को सहारा देगा और अंधेरों में भटकती दुनिया को रोशनी का रास्ता दिखाएगा। मगर सवाल ये है, ये नूर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे मक्का की एक छोटी सी वादी से निकलकर पूरी दुनिया तक फैल गया? अगर आप जानना चाहते हैं इस्लाम के इस हैरत अंगेज सफ़र की असल कहानी, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको उस सफ़र पर ले चलेंगे जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस्लाम की सच्ची तारीख़, ईमान अफरोज़ वाक़यात और कुरान और हदीस से जुड़ी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल सफ़र इस्लाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी ईमान ताज़ा करने वाली वीडियो मिस न करें। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो दिल से शुक्रिया। अब वापस चलते हैं उस दौर में जब दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी। अरब में शिर्क आम था, कबायली जंगें थीं, जुल्म ताकत समझा जाता था और इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ था। कुरान इस दौर की तस्वीर यूं बयान करता है, और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। सूरत आले इमरान 103। इसी माहौल में अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी रहमत भेजी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में कुरान कहता है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरत अल अंबिया 107। मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा न था कि यही इंसान बहुत जल्द बुत परस्ती के निज़ाम को हिला कर रख देगा। फिर वो लम्हा आया, गारे हिरा की खामोश रात, और पहली वही नाजिल हुई, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सूरतुल अलक 1। ये पहला लफ्ज़ था जिसने जहालत के अंधेरों को चीर दिया और इल्म हिदायत का दरवाज़ा खुल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद का पैगाम सुनाया तो मक्का के सरदार खौफज़दा हो गए, क्योंकि कुरान ऐलान कर रहा था, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। सूरतुल बकरा 163। ये पैगाम सिर्फ इबादत का नहीं था, ये जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ ऐलान था। इसीलिए कमज़ोरों ने इस्लाम कबूल किया। ग़ुलाम बिलाल, जिन पर जुल्म हुआ, रेत पर लिटाया गया, सीने पर पत्थर रखा गया, मगर ज़ुबान पर एक ही सदा थी, अहद अहद, क्योंकि कुरान कहता है अल्लाह एक है। सूरतुल इखलास 1। सुमैया और यासिर ने जान कुर्बान कर दी, और यूं इस्लाम की बुनियाद कुर्बानी पर रखी गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम अजनबी था और आखिर में भी अजनबी हो जाएगा। खुशखबरी है अजनबियों के लिए। जुल्म बढ़ता गया, यहाँ तक कि अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। कुरान कहता है, जो लोग अल्लाह के लिए हिजरत करते हैं, हम उन्हें दुनिया में बेहतरीन जगह देंगे। मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना पहुँचे। ये सिर्फ शहर की तब्दीली नहीं थी, ये तारीख़ का नया बाब था। मदीना में पहली इस्लामी रियासत कायम हुई, मस्जिद बनी, महाजिर और अंसार भाई बने। कुरान ने ऐलान किया, बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फिर बद्र का दिन आया, 313 मुसलमान, 1000 मुसल्लह दुश्मन। कुरान ने फरमाया, अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की, हालांकि तुम कमज़ोर थे। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने जान लिया कि असल ताकत हथियार नहीं, ईमान है। फिर उहद, आजमाइश। कुरान ने सिखाया, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर खंदक, हिकमत, और बिल आखिर वो दिन, फतह मक्का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह बनकर मक्का में दाखिल हुए, मगर बदले का ऐलान नहीं, बल्कि फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये वो अखलाक था जिसने दिल फतह किए। कुरान ने ऐलान किया,
جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم دیکھو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورۃ النصر۔ اور پھر مکہ سے نکلنے والا نور دنیا میں پھیل گیا، صحابہ فارس پہنچے، روم تک گئے، افریقہ اور ایشیا میں اسلام پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام وہاں تک پہنچے گا جہاں دن اور رات پہنچتے ہیں۔ مسند احمد۔ وقت گزرا، علم کے دروازے کھلے، بغداد، قرطبہ، قاہرہ علم کے مراکز بنے۔ قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ الزمر 9۔ پھر آزمائشیں آئیں، سلطنتیں گریں، لیکن قرآن نے وعدہ کیا، وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ سورۃ الصف 8۔ آج بھی جب دنیا بے سکون ہے، دل خالی ہیں، انسان مقصد ڈھونڈ رہا ہے، اسلام وہی سکون دیتا ہے جس کا وعدہ قرآن کرتا ہے۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ ہے مکہ سے دنیا تک اسلام کا حیرت انگیز سفر، قربانی سے ریاست تک، مظلومیت سے غلبے تک، اندھیرے سے نور تک۔ اور اب سوال یہ ہے، کیا ہم اس عظیم سفر کے وارث ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کردار اسلام کی سچی تصویر پیش کر رہا ہے؟ یہ سوال ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ اسلام کی تاریخ کا کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید دلوں تک پہنچے۔ اور جاتے جاتے یاد رکھیں، اسلام کا سفر ختم نہیں ہوا، یہ آج بھی جاری ہے، اور اس سفر کا اگلا باب آپ اور میں لکھنے والے ہیں۔ یہ تھا سفر اسلام کے ساتھ، مکہ سے دنیا تک اسلام کا حیرت انگیز سفر۔ جلد ملیں گے ایک نئی ایمان افروز داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجئے، چاروں طرف خاموشی ہے، عرب کے تپتے ریگستان پر رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، مکہ کی وادی میں لوگ سو رہے ہیں، لیکن اسی خاموشی میں تقدیر انسانیت کا سب سے بڑا انقلاب جنم لینے والا ہے۔ ایک ایسا پیغام جو غلاموں کو آزادی دے گا، کمزوروں کو سہارا دے گا، اور اندھیروں میں بھٹکتی دنیا کو روشنی کا راستہ دکھائے گا۔ مگر سوال یہ ہے، یہ نور کہاں سے شروع ہوا اور کیسے مکہ کی ایک چھوٹی سی وادی سے نکل کر پوری دنیا تک پھیل گیا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام کے اس حیرت انگیز سفر کی اصل کہانی، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو اس سفر پر لے چلیں گے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ يد قائم